اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ جتنے بھی لوگ بیمار نے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ روحانی جسمانی ہر طرح دیا شفاء عطا فرما اللهم حاجاتنا وحاجات المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللہ ساڈے سارے دے رزق دے اندر خیر و برکت عطا فرما اللہ ساڈے گھراں دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما وارزقنا وانت خیر الرازقین وارزقنا وانت خیر الرازقین اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الله ساڈے سارے دے سریرا کبیرہ گناہ والوں فرما اللہ جو دنیا تو چلے گئے نے انہاں دی مغفرت فرما اللہ جنت و فردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما اللہ انہاں دے سریرا کبیرہ گناہ والوں فرما اللہ جڑے لوگ مشکل حالات دے اندر میں انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما یا حی یا